नमस्कार सांग मैंने आज ब्लॉग रे समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आज हूँ रविवार एबे टाइम हूँ 9टा। आम छात को पलि आसचु एठी लुगा सुखेवा सका सका गाधे पाधे सब कम सारिकी सुखे सारीचु। इे आम झीआरी ठिया देखु हाई करदे टे। हाँ आज ब्लॉग रे कंटिन्यू रुहतु आग को कौन कौन करुचु देखु। आम झील यहाँ मंजीटा को पुती से गछ उठिकी टमाटो हो सारी फल हो सारी आते दिन ये पाचिब पाचिकी खाइबू। ये गोटे है दीटा गछ आपटे है अपराजिता गछ। यहाँ कि गछ कहते आम जानू ये बिलाती गछ। देखु लंका गछ छोट छोट थिला एटा एबे बड़ हो गला। एटा भी फल हवा टिके फल होइछि एटा फूल धरला फल हम लंका गछ। आईटा भी लंका गछ आ देहरे लेंबू गछ ना कौन लेंबू मझी पति देते लेंबू गछ भी उठी। एगुला कहला कौन सदा बाहर ना कौन सदा बिहारी ये कृष्ण गछ यहाँ टगर गछ ये लंका गछ लगे लंका गछ है पुदीना पुदीना बढ़िया होती पणिया पणिया कखारू एबे देखु घर को आसी सारी आठी चा भी बसई सारी देखु पटे देखु आम झील शोची लुचुची टिके टिके ता मुह देखा जाउची उंडुची खोल खोल पार्सल देखा कौन पार्सल आसी आउे मगे देते आ पैसा नहीं पकड़े कौन एटा ता कुल पाई ना मो पाई दे एटा फोन मगे देची ए बाहुनी एटा ईयरबड्स मगे थिला ता पाई गुल्लू रो हे बाहरला बाहरला कैसे सेमती बाहर नतला कौन इथे बाहरियो अरे कौन खुलंती खुलिलो है तमे ओडा खुली पारना खराब कर दे आज ही खराब हो जो दिखाओ कैसे ये देखिए कि लो मो यूज कर चिरी दे हां जरी दा चिर दे चार्जर प्लग देने के थे चार्जर दे छे वो एक्चुअली जाती थी हां बिस्कुट काहे छोड़ेलु से ओरा सुंदर लगे था जरी ये हमें तो पैसा देगी केमती लागु छी ऑर्डर हां बहुत अच्छा लगे कष्ट लगे एठी दी जण रेडी होउछंती माछ आनिया को जिबा पई केते फैशन फैशन हे कि जाउछंती है और जस्ट जींस पेंट दिबे फैशन एते टाइम कोन करूछ सेते बट कहूची जाओ जल्दी भाई ने नहीं से दाइना जो उद्देश्य क्या लिखा हां से भांगी देछि एटा कोन काई हेतलो ना हां बहुत दिन तो बाकी अंदर देखा हो तो एटा केते माछ आनलो एटा की माछ की कौन एटा कोन ता के जानी कोनटा सुखुआ छुआ सुखुआ छुआ नुआ सुखुआ एटा माछ पास आनले एटा सुखुआ एटा मो पई साथ में है एटा मो पई हां तू कुर्ती बिला वेजिटेरियन लोग अब क्या नहीं कर हाँ तो वेजिटेरियन का इज्जत नहीं है क्या एठी देखंती सांग माने माछ भजा चली एबे सुना लंका मिसई की सब लुण पकई की एबे कोन करछु गुंड करछु हां होनी होनी
ଏଇଟା ଯୋଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଦେଖିଥିଲି ମୁଁ କହିଲି କଣ ଗୋଟେ କରୁଥିଲା। ହଁ ତା ସାଙ୍ଗ ଘରେ କରୁଥିଲା ବୋଲି କିଏ କରୁଥିଲା ତା ନା ତା ସାଙ୍ଗର ନା ତୁ ବି କରୁଛୁ ସେମିତି। ଆଜିର ଲଞ୍ଚରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କଣ ସବୁ ହେଇଛି। ମମି କହିଦେ କଣ କଣ ଖାଉଛ। ହଉଛି ସାଧା ପଖାଳ, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଦହି ପଖାଳ ଖାଉଛନ୍ତି, ଛୁଙ୍କ ପଡିଛି। ଛୁଙ୍କ ପଡିଛି, ଆଉ ସେ ସେଠି ଇଆଡେ ହେଲା ନାଚୁଛି। ବଡ଼ିଚୁରା, ମିକ୍ସଚର, ବଡ଼ିଚୁରା, ମିକ୍ସଚର, ପିଆଜ, ଶୁଖୁଆ, ଆଉ ଶୁଖୁଆଟା ମେନ୍। ହଁ ଶୁଖୁଆଟା ମାଛ ଭଜା, ମାଛ ଭଜା, ଲେମ୍ବୁ, ଇଆଡେ ଏଇଟା ସେଇଟା ବି ଶୁଖୁଆ। ମୋ ମମି ଆଗରୁ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଖାଇକି। ଗୋଟେ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଥିଲା ଉଠିକି ଖାଇବ ଏଇନା। ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ତାର ତ। ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଖାଇବା। ଦେ ଖାଇବା ଆଉ କଣ। ଲୁଣ ପକେଇଛ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇବା। ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଶୁଖୁଆର? ବଢିଆ ଲାଗେ। ସେଇଟା ମାଛ ଖାଇବୁନି? ଭଜା ଖାଲି ଶୁଖୁଆ ଖାଉଛେ। मुझे कुछ मत पूछना। ସେ ଆମ ସାଧା ପାଟି ବେଚାରା ବଡ଼ିଚୁରା ଖାଉଛି। ବଡ଼ିଚୁରା ମିକ୍ସଚର। तो मैं नहीं खाती। ଏଇଠି ଆମ ଝିଅକୁ ଦେଖ କଣ ନେଇକି ଆସିଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। କଣଟା ଏଇଟା? ମୋମୋ। ଏଇଟା କି ମୋମୋ? ଏଇଟା ଚିକେନର କାଢୁଛି। ଚିକେନ ମୋମୋ। ୟାରଟାରେ ପନିର। କୁଆଡେ ଗଲା ଗୁଲୁଆ? କୁଆଡେ ଯାଇଛି କେଜାଣି। ଏବେ ତ ଏଇଠି ଥିଲା। ଏଇଟା କଣ ଏମିତି? ଏଇଟା ପନିରର ବୋଲି ନା? ଅଜୀବ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅଜୀବ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଅଲଗା ତିଆରି ହେଇଛି, ଏଇଟା ଅଲଗା। ଯାହା ହେଲେ ବି ଚିକେନ ମୋମୋ ବେଷ୍ଟ। ହଁ ଚିକେନ ମୋମୋ ବେଷ୍ଟ। ଝୋଳ ଝୋଳ ଗୁଡା। ଏଇଟାରେ କଣ ଦିଆ ହେଇଛି? ଚଟଣି। ଚଟଣି ଚଟଣି। ସେଟା କି ଚଟଣି? ହଁ ଏଇଟା ଚଟଣି ନୁହଁ। ସେଟା କଣ? ମିଓ। ମିଓ। ଏଇ ମିଓରେ କଣ ପାଣି ଫାଣି ମିଶେଇ ଦଉଛନ୍ତି ନା କଣ କେଜାଣି। ଏଇନା ପ୍ଲେଟରେ କଢା ହେଇଯାଇଛି। ଏଇନା ଖିଆ ହବ ମୋମୋ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆମ ଝିଅ ଗେଫି ଚାଲିଛି। ରାଗ ଅଛି। ରାଗ ଅଛି। ରାଗ ହେଲେ ବି ଖାଉଛି। ଆଉ ଖା ଖା। ଏଇଟା ବୋଧେ ଲଙ୍କା ଚଟଣି ନା କଣ? ତ ଟିକେ ନାକ ହିଁ ଖାଇଥିଲେ ନା। ଦେଖି କଣ କଣ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଏଇଟା କଣ ପୁଣି ନେଇକି ଆସିଛୁ? ଅଣ୍ଡା ରୋଲ। ଅଣ୍ଡା ରୋଲ। ଦେଖା। ଦେଖିବାର କଣ ଅଛି? ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାଇଁ? ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଦିଟା କଣ? ଆଇସ୍କ୍ରିମ। ହଁ ହଁ ସବୁ ପଇସା 500 ଟଙ୍କା ସାରିଦେଲ ବୋଧେ। ଆଉ ନାହିଁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆମ ପିଲା ଗୁଡା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କରିବା? ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ମାଡ ଦରକାର ହଉଛି। ଜଣେ ନୁଚିଛି, ମୁହଁ ଲୁଚେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ କରିନି। କଣ କରିନି? ମୁଁ ତ ବିଲକୁଲ ନୁହଁ। ଆଉ ସିଏ ବେଶୀ ଏଇଟା ହେଲେ ବେଶୀ ଖାଉଛି ବେଶୀ। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଭିଡିଓକୁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଆଉ କାଲିର ଭିଡିଓରେ ପୁଣି ଦେଖାହବା। ବାଏ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।